बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 14 मई 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं इन्फो को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। क्या हम जल्द ही मेसी को सऊदी अरब में खेलते हुए देखेंगे? अल हिलाल क्लब का रद्द-ए-अमल क्या? गुज़श्ता हफ्ते पेरिस सेंट जर्मन के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी का नाम सऊदी प्रोफेशनल लीग में अल हिलाल क्लब के खिलाड़ियों की सफ़ में शामिल होने के हवाले से रिपोर्ट्स गर्दिश करती रही हैं। ताहम अब पहली मरतबा इस हवाले से अल हिलाल क्लब ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। सऊदी क्लब अल हिलाल ने बताया कि हम लियोनेल मेसी को अपनी टीम में शामिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, ताहम उसके बावजूद अभी तक उनके साथ किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। क्लब ने मज़ीद कहा, जो कुछ भी हो रहा है वो मुज़ाकरात के अलावा कुछ नहीं है। जुमा की शाम हिस्पानवी अखबार मंडोड डियोपोर्टिव ने शमूलियत के हवाले से कुछ बात की थी। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई थी जब एक तयशुदा वो ट्रांसफ़र के एग्रीमेंट के बावजूद वसी पैमाने पर तस्दीक हो रही थी। सऊदी अरब में साइबर सिक्योरिटी में मुलाजमत के मौक़े। सऊदी अरब में रोज़गार के मौक़े कई शोबों में मुसलसल बढ़ रहे हैं। ख़ासतौर पर विजन 2030 के मनसूबों जैसे कि न्योम और द रेड सी की वजह से जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। एक DDoS तखफ़ीफ़ की खिदमत फराहम करने वाली कंपनी क्यूरेटर लैब्स मुसलसल नेटवर्क की दस्तियाबी और नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विसेज पेश करती है। उसने अपनी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी अरब में साइबर सिक्योरिटी और IT के शोबों में पिछले 5 सालों में जॉब्स में तेज़ी से इजाफा हुआ है। सऊदी अरब टेक्नोलॉजी के मुतालिक मार्केट जॉब्स की आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी। रिपोर्ट 2023 के लिए सऊदी अरब की IT उसकी हिकमत अमली इस शोबे में 25,000 से ज़्यादा जॉब्स पैदा करने, IT इंडस्ट्री और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के वॉल्यूम में 50% इजाफे और मजमूई GDP में इस शोबे की शराकत को $13.3 बिलियन तक बढ़ाने की पेशकश कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि नेटवर्क इंजीनियर और साइबर सिक्योरिटी तजियेकारों की तलब ख़ास तौर पर ज़्यादा हो गई है, और जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर्स की पोजीशन ने सऊदी अरब में गूगल सर्चेज़ में 100% तरक्की की शरह देखी है। इस तरह रिपोर्ट में कहा गया कि साइबर सिक्योरिटी के काम से मुतल्लिक सर्चेज़ में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 353% का इजाफा हुआ है। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में हज की तैयारियां अरूज पर हैं, जहां आज़मीन की रहायश के लिए 4,000 इजाज़तनामे जारी कर दिए गए। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि रवां साल हज सीज़न के लिए आज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात वो फ़राहम वो की जाएंगी, और उनका कहना था कि सऊदी मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में हुकाम ने रवां हफ्ते मुक़द्दस मकामात पर हज की जो तैयारियाँ हैं उसका भी जायज़ा लिया है। और इसके अलावा मक्का मुकर्रमा में मीटिंग की उन्होंने, और सऊदी अरब के अंदर और बाहर से बड़ी तादाद में जो आज़मीन हैं उनको वेलकम करने के लिए तबादला ख्याल किया मनसूबों पर। इजलास में बताया गया कि अब तक 4,000 से ज़्यादा परमिट जारी किए गए हैं, जिनके लिए घर को आज़मीन हज की रहायश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ ही 19,000 से ज़्यादा बसें उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार की गई हैं। मक्का मुकर्रमा के नायब गवर्नर शहज़ादा बदर बिन सुल्तान की सरबराही में होने वाले इजलास में हाजियों की खिदमत के लिए मुक़द्दस मकामात पर की जाने वाली सहूलियात की तैयारियों का भी जायज़ा लिया गया। मक्का मुकर्रमा के हुकाम ने कहा कि इजलास में हाल ही में की गई फील्ड मशकों का जायज़ा लिया गया। साथ ही आने वाले अरसे में हाजियों को आला मेयार की खिदमत की फराहमी के लिए एजेंसियों की जानिब से मुकम्मल तैयारी की यकीनी बनाने के लिए मनसूबाबंदी की गई है। इसके अलावा सऊदी अरब ने मज़ीद कहा कि आने वाले हज सीज़न के लिए दुनिया भर से आने वाले आज़मीन की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं होगी, क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना की वजह से पहले की गई पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया है। इससे पहले पिछले 2 सालों में सऊदी अरब ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मनासिक हज अदा करने की इजाज़त देने वाले मुसलमानों की तादाद को कम कर दिया था। रवां साल रिकॉर्ड वो 7 सीज़न में 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने उम्रा अदा किया। गल्फ़ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा, सऊदी अरब में इस साल वो रिकॉर्ड तादाद में लोगों ने वो उम्रा किया है, और 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने उम्रा अदा किया है। 2023 के पहले 3 माह में 2019 की इसी मुद्दत के मुकाबले में तफरीह और छुट्टियों के लिए आने वाले टूरिस्ट में भी 581% ज़्यादा इजाफा देखा गया। उन्होंने कहा, इनकी वजह सऊदी अरब के सियाहती मकामात पर आसान इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा और उसकी सहूलियत फराहम करना है। इन बातों का इजहार है वो सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी के CEO फहद हमीदुद्दीन और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ सऊदी टूरिज़्म के शोबे में सरमायाकारों के साथ एक मीटिंग के दौरान किया।
سعودی عرب میں ریاض پولیس نے غیر ملکی کو چاقو کے وار کر کے زخمی کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا۔ سبق نیوز نے ادارہ امن عامہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ریاض کے مشرقی علاقے میں اسکول کے باہر ایک شخص اس نے غیر ملکی پر چاقو سے حملہ کیا اور اسے زخمی کرنے کے بعد فرار ہو گیا۔ واقعے کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ واقعے پولیس نے ملزم کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ابتدائی تفتیش سے بات ہوئی کہ ملزم ذہنی مریض ہے اور اس کے علاوہ جس کا باقاعدہ علاج جاری ہے۔ پولیس نے ملزم کو ادارہ پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا، جہاں اس پر مزید تفتیش جاری ہے۔ زخمی غیر ملکی کی حالت خطرے سے باہر بچائی جاتی ہے، جس کے بازو پر چاقو کے کئی زخم آئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ریاض کے مشرقی علاقے میں الخلیج محلے میں اسکول کے سامنے ایک شخص اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا تو کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک وہاں پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک نوجوان آتا ہے اور گاڑی کی عقبی نشست پر بیٹھے شخص کو باہر آنے کا کہتا ہے، اور اسی دوران حملہ آور دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چاقو سے گاڑی میں موجود شخص پر کئی وار کرتا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آور نوجوان گاڑی سے تیزی سے باہر نکلا اور فرار ہو گیا۔ موقع پر موجود ایک اور شخص نے واقعے کی ویڈیو بنائی اور حملہ آور کا اپنی گاڑی میں تعاقب بھی کیا۔ سعودی اور ایرانی وزرائے خارجہ کا رابطہ، دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا حوصلہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ان کے ایرانی ہم منصب حسین امین عبداللہان نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق ہفتے کو رابطے کے دوران دونوں وزراء خارجہ نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں ترقی دینے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا۔ سعودی عرب میں جازان ریجن کی سبیہ کمشنری میں کار کے حادثے میں ایک خاتون ڈرائیور کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ سبق نیوز کے مطابق حادثہ سبیہ کمشنری کی شاہراہ عام پر پیش آیا۔ گاڑی خاتون ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر بجلی کے پول سے جا ٹکرائی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ خاتون ڈرائیور نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ شہری دفاع اور ہلال احمر کی ٹیموں نے اطلاع ملنے پر جائے حادثہ پر پہنچ کر نعش کو سرد خانے میں منتقل کر دیا۔ سعودی عرب میں دارہ امور حرمین شریفین میں شعبہ ترجمہ کے زیر انتظام مسجد حرم میں خطبہ جمعہ کا اردو سمیت 10 زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ خطبہ جمعہ کے ترجمے کو حرمین کے پورٹل منارۃ الحرمین یا FM ریڈیو پر سنا جا سکتا ہے۔ سوڈانی عوام کے لیے امدادی مہم شروع کی گئی۔ امدادی مہم میں جمع ہونے والی رقم ہے وہ 13 ملین کے قریب پہنچ گئی ہے۔ عادل نیوز کے مطابق شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور فلاح و بہبود کی جانب سے سوڈانی متاثرین کے لیے سعودی عرب میں ساہم پلیٹ فارم کے ذریعے عطیہ مہم شروع کی گئی تھی، اور امدادی مہم میں اب تک 1,21,06,899 ریال جمع ہو چکے ہیں، جو 52,412 لوگوں نے رضاکارانہ طور پر جمع کروائے ہیں۔ واضح رہے، شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے شاہ سلمان امدادی مرکز برائے فلاح انسانیت کے تحت سوڈانی عوام کی مدد کے لیے مختلف مد میں 100 ملین امریکی ڈالر کی امداد کا اعلان کیا تھا۔ مملکت سعودی عرب اور جمہوریہ جنوبی کوریا کے دونوں ملکوں کے درمیان بحری جہازوں کے سرٹیفکیٹ کی باہمی مشاورت ہے اور شناخت کے لیے ایک ایگریمنٹ کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ جنوبی کوریا میں حرمین شریفین کے متولی کے سفیر دونوں ممالکوں کے درمیان سمندری تعاون کے شعبے میں طے پانے والے معاہدے کی توثیق کرنے کے لیے دستاویزات کا تبادلہ بھی کیا۔ مفاہمت کی دستخط شدہ یادداشت کا مقصد سعودی عرب اور جنوبی کوریا کے درمیان بحری جہازوں پر کام کرنے والے بحری جہازوں کے لیے تعلیم، تربیت اور اہلیت کے سرٹیفکیٹ کو تسلیم کرنا اور 1978 AD کے بین الاقوامی کنونشن کے دفعات اور اس سے متعلق اس کی ترامیم کو نافذ کرنا ہے۔ جدہ کے سٹی واک کے علاقے میں جدہ کیلنڈر کی سرگرمیوں میں ہفتہ وار چھٹیوں کے ساتھ ساتھ رہائشی اور ٹورسٹ کی جانب سے ایک زبردست ٹرن آؤٹ دیکھا گیا۔ سٹی واک پر آنے والے خاص طور پر دونوں نوجوان کے دونوں لڑکے اور لڑکیاں مہم مختلف گیمز، لائیو تجربات اور بینڈ پرفارمنس کا تجربہ کرتے رہے۔ سٹی واک بہت ساری آفرز اور ایونٹس پیش کر رہا ہے جو دیکھنے والوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تفریحی واقعات، مہم جوئی کا تجربہ، دلچسپ شوز، مختلف گیمز کے علاوہ دکانیں، ریسٹورنٹ، کیفے اور اس کے علاوہ ممتاز گروپ کے علاوہ کانسرٹس وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہر عمر کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ وہاں پر موجود ہے۔ جدہ سٹی واک اپنے زائرین کو تفریح کے ناقابل فراموش وقت ہے وہ گزارنے کے لیے سروسز فراہم کر رہا ہے۔ جدہ میں واقعات کے کیلنڈر ہے سب سے بڑے علاقوں میں سے سٹی واک کا علاقہ بڑا ہے اور یہ 10 مختلف تفریحی زونز پر مشتمل ہے جو کہ مختلف آپ کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ جدہ ایونٹس کیلنڈر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے saudievents.sa پر وزٹ کریں۔ سعودی عرب میں ہفتے کو بھی سونے کے ریٹ میں کمی کا رجحان رہا۔
सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 13 मई को कारोबार के आगाज़ पर दूसरे दिन भी सोने के रेट में कमी रिकॉर्ड की गई। अदल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 212.04 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। और इसके अलावा सोने के रेट में जो है पहले से एक दिन पहले 212.15 रियाल रिकॉर्ड किए गए थे। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 242.34 रियाल रही। 18 कैरेट जो सोना है 1 ग्राम वो 181.75 रियाल का रहा है। सऊदी अरब में 21 कैरेट की जो 8 ग्राम की गनी है वो 2035 रियाल और 63 हलाला में फ़रोख्त होती रही। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।